Moje ime je Aleksandar Marković. Pozdravljam sve drage prijatelje, kolege i publiku širom sveta. Tema Fermata predstavljala mi je veliki izazov i pokušavao sam se njome baviti sa stanovišta muzike i trenutne situacije u svetu. Ova situacija nam svima prouzrokuje strah, neizvesnost. Ljudi pokušavaju zadržati zdrav razum, zemlje sveta pokušavaju zadržati funkcionalnost. Sredstva komunikacije, trendovi, društvene mreže, online kupovina, sve ono što smo godinama razvijali nam trenutno pomaže da sa ovom situacijom izađemo na kraj. U isto vreme nam postaje jasno da nam ništa ne može nadomestiti vreme provedeno u krugu prijatelja, aktivnom druženju, energiji živog izvođenja, koncerta, odlasku u operu, odlasku u pozorište. Ja sam siguran kada kriza bude prošla, kada budemo pohrlili jedni drugima u zagrljaj, kada budemo napunili koncertne dvorane, pozorišta i opere, da ćemo sebe naći u elegantnoj galeriji našeg kulturnog nasleđa i duhovnosti i da ćemo tako osnaženi pohrliti u jedno bolje sutra. Nadam se da su vam moje razmišljanja na temu Fermatirani život bila interesantna. Radujem se interakciji i vašim komentarima koje mi možete poslati putem mojih društvenih mreža. Ostanite kod kuće, ostanite zdravi i čuvajte jedni drugi. Finale se završava u C-duru, kao simbol svetlosti, kao simbol energije, sunca. To je najveći dur, to je dur nad durovima. C-dur je pojam dura, u stvari. I čovjek odmah pomišlja, ok, Beethoven peta, Mozart, Jupiter. Znači, velike dela iz prošlosti, tako da kažem, najvažnije stanice u razvitku simfonijske literature su nekako kao da su bile u C-duru. I finale Jupiter simfonije je finale nad finalima prve bečke škole klasične. Finale Beethovenove pete simfonije je opet finale nad finalima, jer predstavlja jedno oslobađanje i proboj i neverovatnu, u stvari, kreativnu energiju iz tog mraka C-mola do svetlosti C-dura. I Mahler nešto vrlo slično radi ovde. On pravi jedno finale koje je izlazak sunca, eksplozija radosti, eksplozija entuzijazma i konačne pobede nekako nad samim sobom i nad celim procesom razmišljanja, borbe, nedoumice, straha, razočarenja, sve ono što mi u životu moramo da prođemo da bi shvatili u stvari da na kraju svega toga postoji jedan jako širok horizont gde možemo konačno se opustimo i da shvatimo da je život, koliko god bio težak, u stvari jedna velika eksplozija radosti. I trebalo bi tako da bude shvaćen.
pred sam kraj, gradi se, simfonija ide do kraja. Svima je jasno da se bliži negde kulminacija. Sad, tu je do interpretatora, do dirigenta u stvari da zna kako da taj tempo na kraju proširi, da taj njegov meno mosto, znači to usporenje, tako dozira da publika shvata da se bliži vrhunac, da shvataju jednostavno da ta simfonija više nema gde da ide, da ona u jednom momentu samo da bukvalno se uznese i eksplodira u vasionu i podari svima nama nešto nesvakidašnje. I pre nego što to dogodi, Mahler piše jedan akord C-dur sa povišenom kvintom, takozvani prekomerni. Taj akord može da ide bilo gde. On je nestabilan. Znači, C-dur sa povišenom kvintom, la, pa, pa, može da ide u A-dur, može da ide u A-mol, može da ide u F-mol, može da ide bilo gde, jer sva tri tona imaju pravac na sve strane. I on taj akord u limenim duvačima da forte i onda ga povuče u piano. Znači, kao jedan finalni znak pitanja, u stvari, da li je ovo kraj simfonije. I piše Ritardando. Sad, mi kao interpretatori, školovani, učeni, uvek znamo da, mi razmišljamo sada, koliko je taj ritardando. Jer on ne piše molto ritardando, ali ne piše ni poco ritardando. Znači, ne piše ni mnogo ritardanda, ni malo ritardanda, ne pravi koronu, ne pravi fermatu na kraju. Znači, ne daje nikakvu drugu vrstu pomoći, kao da prepušta u tom momentu interpretatoru da dozira taj ritardando koliko instinktivno osjeća da je potrebno da bi taj znak pitanja bio finalna tenzija pre nego što C-dur eksplodira i simfonija je gotova. I dok se to radi, čovjek shvati onda u momentu, aha, ja to moram toliko dugo da držim i da osjetim energiju i koncentraciju cele sale koja je ostala bez daha i čeka gde će to da ode, da bi onda opalio posljednji akord.